سوال: کون سا جانور حلال ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب: قربانی کا جانور۔ سوال: حج کے موقع پر عرفات کا خطبہ کہاں دیا جاتا ہے؟ جواب: مسجد نمرہ میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس سورت کو جنت میں خود سنائیں گے؟ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: قرآن میں کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین کو۔ سوال: قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی؟ جواب: یمن سے آگ نکلنا۔ سوال: مسجد نبوی کی صفائی کا کیا ثواب ہے؟ جواب: جنت میں محل۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کا حق مہر کیا مقرر کیا تھا؟ جواب: درود و شریف۔ سوال: کس شخص کی صحبت جنت کا راستہ آسان کرتی ہے؟ جواب: عالم دین کی صحبت۔ سوال: کون سی نماز موت کی سختیوں سے بچاتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: بیت المعمور کا طواف کون کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے۔ سوال: منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کا کیا نام تھا؟ جواب: مسجد ضرار۔ سوال: دنیا مسلمانوں کے لیے کیسی جگہ ہے؟ جواب: آزمائش کی جگہ۔ سوال: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے جنت کا باغ کہا ہے؟ جواب: ریاضۃ الجنہ مسجد نبوی کا حصہ۔ سوال: کون سی نماز بغیر وضو کے تیمم سے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نفل نماز۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی صورتیں علم سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 6 صورتیں۔ سوال: واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ نجم میں۔ سوال: جنت میں داخل ہونے پر فرشتے استقبال کریں گے، ان کے سردار کا نام کیا ہے؟ جواب: رضوان۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جانور قربان کیے؟ جواب: 100 اونٹ۔ سوال: دوزخ کے سب سے نچلے درجے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حاویہ۔ سوال: قرآن میں جہنم کن لوگوں کے لیے ذکر کی گئی ہے؟ جواب: ظالموں کے لیے۔ سوال: کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: ناپاک یا باریک لباس۔ سوال: ناپاک برتن کو کس چیز سے دھونا چاہیے؟ جواب: مٹی سے۔ سوال: نبوت کا پیغام کون سا فرشتہ لایا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ جواب: مصر کے بازار میں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اور اب دوزخ میں ہوگا؟ جواب: اژدھا یعنی سانپ۔ سوال: شراب کب حرام ہوئی؟ جواب: 4 ہجری میں۔ سوال: درخت ہلانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: سر درد کی۔ سوال: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: ایران سے۔ سوال: سب سے پہلے نبی کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے مقامات پر سجدے کی آیتیں ہیں؟ جواب: 14۔ سوال: نماز کی نیت دل سے کافی ہے یا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ جواب: دل سے کافی ہے، زبان سے کہنا بہتر ہے۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب: شرک کرنا۔ سوال: غزوہ خندق کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: غزوہ احزاب۔ سوال: مومن کی پہچان کیا ہے؟ جواب: سچائی، دیانت داری اور عبادت۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ جواب: بنو ثقیف کو۔ سوال: توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اللہ کو ایک ماننا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟
जवाब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। सवाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने साल खिलाफत की? जवाब 10 साल 6 माह। सवाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिन पानी में रही थी? जवाब तकरीबन 150 दिन। सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले कौन जिंदा होगा? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के नजदीक सबसे वजनी अमल है? जवाब हुस्न इखलाक। सवाल कौन सा ऐसा अमल है जिसका बदला सिर्फ जन्नत है? जवाब सब्र। सवाल वो कौन सी जगह है जहां शैतान भी रो पड़ता है? जवाब सजदगाह। सवाल वो कौन सी दुआ है जो हर परेशानी का इलाज है? जवाब या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीसा। सवाल इंसान की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? जवाब नफाक। सवाल अल्लाह ताला ने किन लोगों को अपना फौज कहा है? जवाब फरिश्तों को। सवाल कौन सा दरख्त है जो जहन्नुम में है? जवाब ज़कूम। सवाल कुरान मजीद में सबसे पहला हुक्म क्या नाजिल हुआ? जवाब पढ़ इकरा। सवाल जन्नत में सबसे छोटा इनाम क्या है? जवाब दुनिया से 10 गुना बड़ी बादशाहियत। सवाल वो कौन सी नेमत है जिसका अल्लाह ने इंसानों से खास तौर पर सवाल किया है? जवाब आंख, कान और दिल। सवाल वो कौन सा गुनाह है जो जमीन पर सबसे पहले किया गया? जवाब तकब्बुर इब्लीस का। सवाल वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे लंबी उम्र पाई? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल इंसान के दिल को किस चीज से सुकून मिलता है? जवाब अल्लाह के जिक्र से। सवाल वो कौन सी दुआ है जो गुस्से के वक़्त पढ़नी चाहिए? जवाब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सवाल कुरान में सबसे मुख्तसर सूरत कौन सी है? जवाब सूरतुल कौसर। सवाल वो कौन सा फरिश्ता है जो इंसान के अमल लिखता है? जवाब करामन कातबीन। सवाल किस पैगंबर ने आग में जाने से इनकार ना किया? जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल अल्लाह ताला किस अमल से सबसे ज्यादा खुश होता है? जवाब तौबा। सवाल वो कौन सा अमल है जो इंसान को जहन्नुम से बचाता है? जवाब नमाज। सवाल वो कौन सी सूरत है जिसे औरतों के हकूक के लिए खास कहा गया है? जवाब सूरतुल निसा। सवाल वो कौन सी दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोते वक्त पढ़ते थे? जवाब अल्लाहुम्मा बास में का अमवातो व आहिया। सवाल किस चीज को दिल का जंग कहा गया है? जवाब गुनाह। सवाल कयामत के दिन सबसे बड़ी गवाही कौन देगा? जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरत यासीन को। सवाल वो कौन सा काम है जो कब्र को बाग बना देता है? जवाब नमाज और कुरान की तिलावत। सवाल वो कौन से नबी हैं जिनके हाथ से मुर्दा जिंदा हुआ? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल शैतान का सबसे पहला हमला इंसान पर कब हुआ? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा देने के वक़्त। सवाल कुरान में कितनी बार नमाज कायम करो का हुक्म आया है? जवाब तकरीबन 700 बार मुख्तलिफ अंदाज में। सवाल कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल शुदा हिस्सा कौन सा है? जवाब सूरतुल अल की इब्तिदा आयात। सवाल वो कौन सी इबादत है जो जिस्मानी, रूहानी और इज्तिमाई है? जवाब नमाज। सवाल वो कौन सी चीज है जो सबसे पहले इंसान के जिस्म से निकलती है मौत के वक़्त? जवाब रूह। सवाल किस दुआ से शैतान दूर भागता है? जवाब आयतुल कुर्सी से। सवाल वो कौन सा अमल है जिससे दिल की सख्ती खत्म होती है? जवाब यतीम पर रहम करना।
सवाल, कौन सी सूरत पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है? जवाब, सूरत अल-वाक़िया। सवाल, किस वक़्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती? जवाब, अज़ान और अकामत के दरमियान। सवाल, किस गुनाह को अल्लाह ने शैतान का अमल कहा है? जवाब, शराब और जुआ। सवाल, ऐसी कौन सी सूरत है जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती हो वो घर 10 दिन में माला माल हो जाता है? जवाब, सूरत इखलास। सवाल, कानों के अंदर खारिश होना किस चीज की अलामत है? जवाब, तबीब के मुताबिक कानों में खारिश अक्सर जल्द की खुश्की, एलर्जी या कान में मैल जमने की वजह से होती है। अगर खारिश बार बार हो तो डॉक्टर से रजू करना बेहतर है। सवाल, जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? जवाब, रिवायती तौर पर कहा जाता है कि अगर हाथ की हथेली कुशादा हो या पेशानी खुली और रोशन हो तो ये अच्छी किस्मत की अलामत समझी जाती है। इसी तरह मजबूत कदमों को भी बाद माशरों में दौलत और इज्जत की निशानी कहा जाता है। मगर याद रखें, असल किस्मत अल्लाह की तरफ से मिलती है और जिस्मानी साखत का किस्मत पर बराह रास्त असर साबित नहीं। सवाल, हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब, सूरत इखलास पढ़ना बेहद फजीलत वाला अमल है और हदीस में आया है कि 1/3 कुरान के बराबर है। हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ने में कोई शरई नुकसान नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीद के अकीदे की मजबूती की दलील है। अलबत्ता अगर आप हमेशा फर्ज नमाजों में सिर्फ इसी को पढ़ें और दूसरी सूरतें तुर्क कर दें तो सुन्नत की पैरवी में कमी आ सकती है, इसलिए तवाज़ुन बेहतर है। सवाल, हाथ और पाँव की रगे नजर आना किस बात की अलामत है?